오늘 읽을 본문은 예수님이 이제 무덤에 들어가게 El 됩니다. pasaje del día de hoy se trata del sepulcro que entra Jesús. 그런데 이거는 훗날 증거가 될 Pero 무덤입니다. este sepulcro que es lo que será la evidencia en los días futuros. 오늘 요한복음 19장 31절에 42절에 Y 기록되어 있습니다. vimos en Juan capítulo 19, versículo 31 al 1부 42. 때는 예수님 우리 고난당하고 사망하는 것을 우리가 En el 확인했습니다. primer mensaje confirmamos a Jesús quien tuvo el sufrimiento y que falleció. 여기 앉아 계신 여러분들이나 또 여러분들 내일 하루 시작할 때 Ustedes que están sentados aquí, cuando comienzan el día de mañana, 편안하게 여러분 눈을 뜨시면은 기도를 de una 시작하고 manera cómoda, cuando abren los ojos, pueden comenzar la oración. 시작하는데 뭐 앉아서 이렇게 되지만 그럴 필요 없습니다. Pueden comenzar el día sentado, pero no hace falta. 기도하면 됩니다. Preparándose para salir, pueden orar. 단 하실 때 이 393이 누리는 기도를 천천히 이렇게 호흡하면서 이렇게 하세요. Solo que oren disfrutando de los 13 puntos y con la respiración profunda. 암에 걸렸던 사람도 걸릴 가능성이 있는 사람, 이런 사람들은 특별히 해야 됩니다. Sobre todo los que tienen el cáncer o los que tienen la posibilidad de tener el cáncer tienen que hacerlo. 또 이제 뭐 우울증이나 또 영적으로 좀 어렵다 이런 분들은 특히 아침에 눈을 안만 늦게 떠도 공식적으로 활동할 수 있는 데까지 하는 건 아침이거든요. 몇 시간 기도할 수 Sobre 있어요. todo los que tienen la depresión o tienen las dificultades espirituales, aunque se despiertan muy tarde en la mañana hasta que hasta que vean a otras personas, tienen ese tiempo de la mañana. Y después, cuando comienzan con las actividades económicas o sociales, eso es el día. 길게 호흡하면서 기도하면서 모든 사람 만남 생각나는 거를 기도로 바꾸세요. Y durante el día, con esta respiración profunda y cómoda, cambiando a las personas, encuentros y todos los pensamientos a la oración. 처음에는 그 별가에게 보이는데 굉장히 차이가 Si cambia todo con la oración, al parecer, al principio no es nada, pero tendrá una diferencia. 성격이 화를 막 내고 이런 사람 있잖아요. 처음에 별 표 안 납니다. Hay 안 나지만 나중에는 굉장히 차이가 나요. Hay personas que se enfadan muchísimo, al principio no se nota mucho, pero después se tendrá mucha diferencia. 이렇게 하면서 치유하셔야 돼요. Así tiene que recibir la sanidad. 또 자기도 모르게 이제 뭐 마음대로 안 되잖아요. 막 우울해지고 이래 됩니다 사람이. 그때도 여러분 계속 이렇게 하셔야 Y 돼요. hay personas que no pueden controlar por sí mismo y se caen en depresión. En ese momento tienen que hacerlo. 그냥 이렇게 앉아 계시면요, 굉장한 많은 에너지 그거 되거든요. 좀 이렇게 길게 천천히 기도가 되는 이 기도하는 호흡을 하면서 이렇게 메시지 쫙 집중하는 거예요. Y en el tiempo del culto, cuando están sentados, consume mucha energía. Por eso, con la respiración profunda, tiene que hacer esto. 이제 혼자 있게 되면 이제 쉽게 말하면 그게 밤이죠. Y cuando están a solas en la noche, 조금 깊은 기도를 하는 y 거예요. pueden tener la oración profunda. 여러분이 하루가 혼자 있어도 지루하네요. Entonces, aunque estén a solas todo el día, no estarán aburridos. 어떤 사람은 막 이렇게 보면은 시간이 너무 많은 표가 나요. 그러니까 뭐 한대목을 생각도 하고 말해야 하잖아요. 시간 바쁘면 그렇게 못 하거든요. A algunas personas se les nota mucho que tienen mucho tiempo, por eso piensan en muchas cosas, pero si están ocupados no podrán hacerlo. 여러분이 기도하고 있으면은 아주 중요한 일이 나옵니다. Entonces, cuando están orando, tendrán unos acontecimientos muy importantes. 응답받으러 가지 말고 그냥 하나님 누르게 기도하고 있는 겁니다. No hay que intentar mucho recibir las respuestas, sino hay que disfrutar. 이래 있으면은 하나님이 말씀하신 언약이 성취가 되는 시간이에요. Entonces tendrán ese tiempo en que se cumple el pacto de Dios. 그리고 미래에
성취될 말씀이 나온단 말이에요. Y después se tendrá la palabra que se va a cumplir en el futuro. 이 속에 내가 있는 겁니다. Aquí estoy yo. 그러면 제일 좋은 응답입니다. Entonces será la mejor respuesta. 하나님이 예언의 말씀이 성취되고 또 미래에 성취될 거 아니에요. 거기 내가 있는 겁니다. Porque la palabra profetizada por Dios se cumple y en el futuro se cumplirá. 이럴 때 굉장한 영적 세계에 Entonces estamos en el mundo espiritual muy sorprendente. 대표적인 인물들이 오늘 기록되어 Y 있습니다. aquí podemos ver las personas representativas en esto. 아리마대 요셉입니다. Es José de Arimatea. 잘 사는 사람인데 표시를 못 내고 제자입니다. De hecho, era una persona de mucha propiedad, 여기 mucha 제자라고 fortuna, 기록되어 있죠. y podemos ver que era un discípulo. 이 사람 지금 이 시간에 딱 쓰임을 지금 받는 Y 거죠. en este tiempo tan óptimo fue utilizado. 아마 이 부자라고 돼 있습니다. Podemos ver que era una persona rica. 그리고 이 사람이 이 자기가 들어가야 될 그 무덤에 예수님을 바로 시체를 달라고 Y 얘기해요. podemos ver que le pidió que le pasara el cuerpo de Jesús 전혀 힘이 없는 사람은 para, 가서 말 못하잖아요. para ponerlo 얘기하니까 en el 빌라도라는 sepulcro que 재판장이 él 총독인데 iba 허락을 a 했어요. enterrar. Y le pidió a Pilato y le dio 그래서 예수님 la 무덤에 autorización. 넣게 된 겁니다. Entonces, así fue el sepulcro de 굉장히 Jesús. 그 부자들은 옛날에부터 전통의 무덤을 굉장히 좋게 Porque 해놨어요. tradicionalmente los ricos tenían esos sepulcros muy buenos. 사실은 이 부분은 예언된 사건. De hecho, esta parte es un acontecimiento que ya estaba profetizado. 자, 이때 니고데모라는 사람이 나와요. Y en este momento podemos ver a Nicodemo. 니고데모 기억나시죠? Podemos recorrer de él, ¿verdad? 예수님께 밤에 찾아왔다가 예수님이 거듭남 얘기하니까 대답도 하지 않고 묻지도 않고 왔는데 이 사람도 계속 메시지를 따라 들은 모양이에요. Que él vino a buscar en la noche a Jesús y que escuchó de nacer de nuevo y me imagino que escuchó continuamente el mensaje de Jesús. 이 사람이 지금 뭘 가지고 왔는가 하니까 모략과 침향을 가지고 왔어요. Lo que trajo él es que trajo un compuesto de mirra y 이거는 이제 de 굉장히 또 의미 aloes. 있는 겁니다. Esto tiene un significado muy importante. 왕에게 바르는 당연히 참된 왕이십니다. Es que eso era lo que le ponía al rey, reconociendo el verdadero rey. 물론 사망 시에도 바릅니다. 참된 제사장. También lo ponía en cuando fallecían a los verdaderos sacerdotes. 선지자도 기름 붓습니다. Y 참된 también le ungía a 선지자입니다. los profetas, el verdadero profeta. 어쨌든 간 이 타임에 이 사람 이걸 알아도 몰랐던 모략과 침향을 가져와서 지금 무슨 뭘 받았다 이 자체가요 굉장히 Que 중요해요. lo sabía el significado o no, que trajo un compuesto de mirra y de aloe, se significa algo muy importante. 자, 이 현장이 나중에 온 세계에 증거될 Y este campo fue el campo que se va a dar las evidencias a todo el mundo. 다음 주에는 보라신 그리스도께서 무엇을 말씀하시는가 명령하시는가 봐야 되겠습니다만은 이 요한복음 20장 5절에 완전히 이 무덤에서 부활하신 겁니다. Que la semana que viene vamos a ver al Cristo que resucitó, qué es lo que habló, qué es lo que ordenó. Y en Juan 그런데 25 어떻게 podemos ver algo 부활이 importante. 되는가요? 이 유대인들이 제자들이 시체 훔쳐갔다. Es que los judíos decían que los discípulos robaron el cadáver de Jesús. 근데 20장 5절에 보면요. 사람이 이제 죽으면 이 사람을 세마포로 싸잖아요. 그리고 머리에도 수건으로 이렇게 묶어요. En Juan 25 podemos ver que normalmente 이 지금 el cuerpo muerto 세마포로 está 싸는 cubierto en 세마포는 lienzos. 그렇게 Pero vio los lienzos puestos ahí, pero que el cuerpo no estaba ahí, 세마포 그대로 que solamente había los lienzos 겁니다. y solamente la persona no estaba. 무슨 제자가 시체를 훔쳐갈 때
세마포 나누고 안에 삶아놓은 후비 파가지고 갑니까? ¿Y qué tipo de los 대부분 discípulos 없잖아요. cuando roban el cuerpo lo dejan así en lienzos y solamente 충격적인 일이 벌어져 lo 있어요. roban la carne? No puede haber eso. 그 수군도 그대로 Que se quitó los lienzos. Entonces, 도저히 이거는 상상도 못할 일. es algo que no se puede imaginar. 지키던 군인들이 충격을 먹었어요. Y los soldados tuvieron un shock. 그래서 뭐 이게 다른 사복음서에 보면은 빛이 확 비치면 나오는데 이 사람들 충격받아 쓰러졌어. Y en los otros libros podemos ver que había una luz, por eso ellos se desmayaron viendo eso. 뭐 유대인들 다 충격 Y 먹었어. era muy impactante para los judíos también. 나중에 막 돈 주면서 말하지 말아야 돼. 그 소문까지 나잖아요. Y después se pagaron a la gente para que no lo dijera. 이 사실은 온 로마로 증거됩니다. Pero esta verdad fue testificado en Roma. 우리는 하나님의 말씀 가운데 어떤 언약을 오늘 Y 잡으시죠? nosotros en esta palabra de Dios, ¿de qué tipo de pacto tenemos que 여러분이 aferrarnos? 이 기도를 누리는 언약 누리는 응답을 받아야 돼요. Y tiene que recibir la respuesta con la que pueden disfrutar del pacto y de la oración. 증거는 성경의 약속이 이루어지는 증거. Esta evidencia es la que cumple la promesa de la Biblia. 성경의 약속이 이루어지는. Diga quien lo diga, es lo que cumple la promesa de la Biblia. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. En el Génesis 13:15 podemos ver que la simiente de la mujer herirá 여자의 후손에 la 발꿈치를 cabeza 물었다고 돼 있잖아요. y la serpiente herirá en el calcañar. 뱀의 머리를 상하게 했다는 것은 권세를 완전히 Herir, 깨뜨린다. herir en la cabeza significa quebrantar la autoridad. 십자가의 그 처형은 발꿈치 La 물린 condenación en la 것밖에 cruz solamente es para herir en el calcañar solamente. 창세기 3장 15절을 완전히 Significa 성취. que el Génesis 13:15 fue cumplido totalmente. 출애굽기 3장 18절에 피 언약 하나로요. 그 피 예수님이 흘리고 Éxodo 13:18 con el pacto del sangre 하나의 뭐 cumplió. 30만 마리 넘는 양을 잡는 피보다 예수님께서 십자가에서 모든 피를 흘려 해결한 겁니다. Más que 300,000 ovejas que mataban, 거기에 대한 Jesús 증거입니다. murió en la cruz 여러분 y solucionó 신앙생활 todo. 기독교인이요. Eso es la 거기에 대한 evidencia. 감동이 없으면 나중에 어떻게 되냐면은 이상한 일이 Si los 벌어져요. cristianos no tienen ninguna emoción, entonces tendrán cosas muy extrañas. 구원 받았는데도 불구하고 내 응답은요 옛날 그대로. Por ejemplo, aún recibiendo la salvación, la respuesta sigue siendo en el antiguo. 아니 이게 말이죠 가문의 영적 문제 그대로 내 인데 오는 거예요. Por ejemplo, los problemas espirituales de la familia siempre me vienen y preguntan, ¿por qué sigues esto? 같이 보질 않습니다. Es que no miran la palabra de Dios con el valor, por eso tenemos que aferrarla. 여러분의 가문, 마을에 있는 국가 모든 영적 문제 다 끊어. Usted tiene que terminar todos los problemas espirituales en su familia, en su comunidad, en la nación. 이거 아닙니다. 필요 없는 겁니다. Eso no es de ponernos de rebeldes, sino que no son necesarios estos problemas. 그래서 저는 이 복음 깨달으면서요. 우상 가문에 우리 가문 거 아무 필요 없는 거예요. 완전히 딱. Por eso yo entendiendo el evangelio, yo terminé con todos los problemas de la familia y de todo que no son necesarios. Y ni siquiera tengo las heridas del pasado porque no son necesarias. 그래서 여러분이 진짜 언약 딱 잡으셔야 Por eso ustedes tienen que aferrarse de verdad al pacto. 어째서 그리스도 보낼 것이다 예언하고요. 십자가에서 부활할 것이다 예언하고 도대체 이게 무슨 일입니까? ¿Y por qué se profetizó que enviaría a Cristo y que moriría en la cruz y que resucitaría? 조금 어지간하게 배웠다는 사람이 이해가 안 되거든요. Que es algo que no se puede comprender las personas que han aprendido mucho en el mundo. 배운 거예요. Pero es que no han aprendido completamente. 모두가 부활해. Todos los seres humanos se resucitarán, ¿verdad? 예수님 그 첫 열매. Jesús se resucitó como la primicia. 우리 인간은 전부 영원한다. Todos los seres humanos van al lugar eterno. 지구는 없어진다고 모든 종교 학자가 다 예언. Todas las religiones y todos los académicos profetizan que la tierra va a desaparecer un día.
Y la Biblia lo dice por 우리를 adelantado, 거리로 데려가더라고. que nos llevará a ese lugar. 하나도 이상한 거 Por eso 아니야. nada es extraño. 단지 그러면 왜 미리 Entonces, 하시냐? ¿por qué nos enseñó por 이 adelantado? 언약을 성취시킨 것을 우리에게 Para 주시려고. darnos lo que se ha cumplido, se ha cumplido ese pacto. 축복 중에 제일 큰 축복이 뭡니까? ¿Y 임마누엘입니다. cuál es la mayor 처녀가 잉태하여 아들 낳을 bendición? 것이니 그 이름을 임마누엘을 Que la 하리라. Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 여기에 우리 전국 세계 렘넌트들이 메시지 많이 듣거든요. 렘넌트에게 가장 귀중한 축복이 뭐냐? 임마누엘. Muchos remanentes están escuchando y la bendición más valiosa para los remanentes 여러분 es 지금 el 누려야 될 가장 큰 Emmanuel. 축복이 뭐냐? ¿Y 임마누엘. cuál es la bendición que tienen que disfrutar ustedes? La promesa de Emmanuel. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 했을 때 분명히 약속하셨어요. Cuando confesó diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, 이를 알게 Jesús 하시는 prometió, 혈육입니다. porque no te lo reveló carne 사람 ni 방법으로 sangre. 알 수가 없는 거다. O sea, no se puede hacerlo con 하늘에 el 있는 esfuerzo 아버지께서 humano, 알게 하셨다. sino mi Padre que está en los cielos. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi 이게 iglesia. 여러분의 교회가 우리 교회입니다. Eso es su iglesia y nuestra iglesia. 확신 따고 왔어요. Yo tuve la convicción desde ahí entonces. 이 헬라 원문에는 어떻게 돼 있냐? ¿Cómo lo dice en el griego original? 이 믿음 반석 위에 Sobre esta roca 내 교회를 yo 내가 edificaré 직접 세우리라. mi iglesia 그런 뜻입니다. directo. 그러니까 뭐 때문에 우리가 교회를 걱정합니까? Entonces, ¿para qué nos preocupamos por la 내 iglesia? 교회를 내가 세우리라. Yo edificaré mi iglesia 그리고 음부의 근세는 이기지 못할 것이다. y las puertas del Hades no 천국의 prevalecerán 열쇠를 주노라. y te daré las llaves del 내가 reino 곧 de los cielos. 하나님의 아들이요 하나님이다. Porque yo soy el Hijo de Dios 그러니까 y 유대인들이 Dios. 들고 있는 거요. Por eso los judíos 거기에 se 대한 증거. opusieron. Pero aquí está enseñando las 분명히 evidencias. 부활하시라고 약속하셨어요. Y porque prometió que 그래서 바울이 보고 resucitaría. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아가시다니. Por eso murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. 절대 증거 세 Y 가지. aquí están las evidencias absolutas. ¿Cuáles son? 뭡니까? Que es 예수가 그리스도란 증거. la evidencia de que Jesús es Cristo. 아무나 그리스도가 아닙니다. Cualquier persona no puede ser Cristo. 예수가 그리스도란 증거. La evidencia de que Jesús es Cristo. 부활해야 Por eso 합니다. tenía que 그래서 resucitarse. 지금도 그 이름으로 기도하면 흑암세력이 Por eso, en este momento, cuando oramos en su nombre, se quiebran las fuerzas de la oscuridad. Y nos enseñó la evidencia 알고 계시죠? 부활하셔서 예수가 그리스도란 que 증거. tenemos que tener la seguridad de 5 cosas, de que se resucitó, por eso enseña la evidencia de que Jesús es Cristo. 그 어떤 교회인데 여집사님 이름이 왜 그러는지 모르겠지만 자기 이름이 Yo 장예수라. antes conocí a una diaconisa que se llama Jesús Chang. 그럼 뭐 바꾸십시오 하겠습니다만 뭐 그런데 그때 부교육자들이 웃고 말았는데 자기 이름 그래 지겠다는데 어떡하나. Bueno, en ese momento yo era copastor, entonces, bueno, solamente me reí y ya, pero 뭐 여러분 no 나 이름 podemos 예수 하겠다는데 decirle que, 어떡합니까? bueno, si quiere que se llame Jesús, nada se puede hacer. 그분은 그리스도. Pero ella no es Cristo, ¿verdad que sí? 근데 더 웃기는 거는 마지막 때 여기저기서 내가 그리스도다 막 이런다. Pero lo más divertido es que en los fines de los tiempos, que se levantarán a los que se llamaban Cristo. 그러니 이게 할 말이 없는 거예요. 우리가 나중에 성천에서 가는 것처럼 예수님 그대로 가시고 난 뒤에 증거를 Como 주었습니다. nosotros vamos al cielo después de todo, Jesús lo hizo así y nos dio la evidencia. 내 이름으로 무엇인지 구하라. ¿Qué es lo 내 que hice? 이름으로 귀신 쫓아라. Si algo pidieres en mi 내 nombre, yo lo haré. 이름으로 기도해라. En mi nombre, orad. En mi nombre, echad fuera a los demonios. 지금도 역사하신다는 확실한 ¿Qué quiere decir? Que resucitó y está obrando ahora mismo y nos está enseñando la evidencia con 여러분들이 seguridad. 교회 다니면서 뭐 재미난 성경 공부 이런 할 필요가 없습니다.
예수님이 말씀하는 언약 확실히 붙잡아야 Por 역사가 eso en las iglesias no hace falta hacer el estudio de la Biblia, que algo es divertido, sino tenemos que aferrarnos 그래서 어쨌단 말입니까? firmemente al pacto de 왜 la 예수 palabra 믿어야 de 됩니까? Jesús. 하는 거거든요. Y ¿por qué tenemos que 예수가 creer en Jesús? 그리스도며 예수가 하나님이시다. Que Jesús es Cristo y Jesús es 그래서 Dios. 물 위에 걸었다. Por 무슨 eso anduvo 말입니까? sobre el 예수가 mar. 하나님을 나타내신 Quiere 것이다. decir que Jesús representó 어떻게 말 que es 한마디로 환자를 Dios. 세웁니까? 하나님의 증거로 오신 ¿Y por qué 것이다. puede sanar con su palabra? Porque vino 하나님이 como 하시면 Dios. 그렇게 된다. Y si Dios lo hace, 그렇죠? será hecho así. 안 그러면 우리 인간 이 문제요. 왜 삽니까? 해결이 안 돼요. Y entonces, ¿por qué los seres humanos viven? No tendrán la solución para nada. 감을 완전히 깨뜨린 증거. La evidencia con la que se quebrantó 이거로 la 끝난 게 tiniebla. 아니라 왜 이렇게 합니까? ¿Y por qué? 우리에게 절대 Es 사명을 que nos dio la misión absoluta. 여러분 이번 주간만 한번 기도해 보세요. Aunque sea esta semana, póngase a orar. 마태복음 28장 Mateo 28, 16절 20절에 16 al 20. 모든 족속에게로 가라. Id a todas las naciones, dice así. 그러면서요. 제자 삼으라. Y dijo, hacer los discípulos. 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가지고 너와 항상 Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 이게 여러분의 축복. Esto es la bendición de ustedes. 누가 여러분 막 비난하거든요. 아무 말 하지 Si 마세요. alguien le critica, 나중에 no 다 hablen para nada, 밝혀집니다. porque mañana después se revela todo. 예수 그리스도에 대해서 막 완전히 유대인들이 누명이었지만요. 부활하신 거예요. Que los judíos le acusaron falsamente a Jesucristo, pero Jesucristo resucitó. 지금도 분명히 마가복음 16장에 내 이름으로 귀신 쫓아 Y ahora mismo también en 말했어요. Marcos 16 병든 자의 손을 얹은 적 나으리라. 예수님이 하신 말씀이에요. dice así. 다음 주일에 나오겠습니다만은 베드로 찾아서 Y también vamos a ver esto la semana que viene. 중요한 Y vino 사명을 a Pedro y le dio la 그리고 misión importante. Y después 감남산의 제자들 llamó a los discípulos en el monte de los olivos. 여기서 완벽한 답입니다. Y les da la respuesta completa y perfecta que tiene que orar, 성삼위 하나님의 증거를 que 보이시죠. enseñó la evidencia de Dios Trino 40일 동안 하나님의 나라 그 일 durante 40 días. Y se les dio la misión sobre el reino de Dios y su 나라 justicia. 구함 이때입니까? 너희의 알바니다. Restaurarse el reino de Israel en ese tiempo y dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, si no, espera. 오직 성령이 너희 임하면 권능을 받게 되고 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así prometió. 자 이렇게 되면 예수님의 그 빈 무덤은 두고 증거돼요. Entonces este sepulcro vacío será la evidencia 오늘 이 para 언약 딱 siempre. 잡으세요. Y en el día de hoy aférrense a este pacto. 그 아까 말씀한 대로 여러분이 언약을 어떤 걸 잡아야 Y como les 정확합니까? comenté 눈에 보이지 antes, 않게 ¿qué tipo de pacto tiene que aferrarse? 성삼위 하나님이 역사 눈에 Dios 보이는 건 trino 가짜예요. invisiblemente a los ojos 눈에 está 보이는 건 obrando. 가짜죠. Si es visible, es falso. 40일 동안 하나님 나라의 일 설명. Durante 40 días se explicó sobre el reino de 이 Dios. 말은 여러분의 배경은요 보호자입니다. Esto quiere decir su respaldo es el trono. 여러분이 응답받았단 말은 El hecho de que ustedes han recibido las respuestas significa que se ha establecido el reino de Dios. 여러분에게 열매가 일어났단 말은 하나님 나라의 일이 El hecho de que ustedes tienen los frutos significa que se ha establecido las obras del reino de Dios. 그리고 뭡니까? Y después 땅 que 끝까지 증인될 것이다. me seréis hasta lo último me seréis los testigos hasta lo último de la tierra. 과거, 오늘, 미래를 완전히 Que se 책임져. va a responsabilizar todo completamente del pasado, presente y futuro. 이번 주간만 한번 해보세요. Aunque sea una semana, 아니면 traten de hacerlo. 여러분들이 진짜 딱 40일 작정하는데 기도하지 마시고 40일 동안 작정하는데 어떻게 기도하냐면은
요대로 기도해요. O tomen la determinación de 40 días conforme a eso. 40일 동안만 사람 말 듣는 거 전부 기도로 바꿔보세요. Y que aunque sean 40 días, todo lo que escuchan de las personas se cambia en la oración. 많이 볼 겁니다. 기도하면서. Podrán ver muchas cosas. Miren las cosas en la 여러분 oración. 머릿속에 많은 생각이 날 겁니다. 그러면 저요. 기도 속에 Ustedes 기도로 estarán 바꾸세요. pensando muchas cosas en su cabeza, pero así 40일만 perderán. 해보세요. Pero cambien todo el pensamiento a la oración 그러면 durante 40 días. 다른 사람에게 이야기하기 전에 나에게 응답이 Entonces, 딱 antes de hablar o contar a otras personas, primero se sentirá la 아마 respuesta. 대충 비슷하게 올 건데 저는 어떻게 왔냐면요. 내가 생각하고 있는 게 너무 허황되고 말이 안 된다는 걸 깨달았어요. Será algo similar que yo lo sentí. Yo, en primer lugar, todo lo que estaba pensando era en vano y que era ilógico. Y después me di cuenta. 얼마나 웃기는지 기도 제목이 Fue 없어요. algo divertido que se desapareció todos los títulos de la oración. 내가 아무리 교회가 싸우고 이상하지만 뭘 그래. 어디 보내달라고 내 기도했다. En mi iglesia estaban peleando, por eso yo me puse a orar a Dios que me 하나님 enviara a 보내달라고 otro 내가 어디 lugar. 보내달라고 그래. 그때 제가 Yo 머리 quería 번쩍 ir a, 깨달은 a otro lugar 네가 있는 y ahí 자리에서 잘해라. me di cuenta que Dios me dijo, 그거 아닙니까? 있는 자리에서 tienes que 잘못하면 hacer 서로 las cosas 보내달라고. bien donde estás ahora. Si no lo hago bien donde estoy yo, ¿qué tiene sentido de 받은 hacer 응답이 otras cosas en otro lugar? 제 시대에 많은 사람과 함께 할 수 있는 전도 학교를 Y con esas respuestas que recibí en ese momento, pude comenzar el Instituto del 담임 Evangelismo 목사님 con muchas 얘기하니까 personas. 허락하시더라고요. Y cuando estaba de 그 copastor, 응답이 그때부터 지속적인 y esas respuestas continuamente se levantaron hasta ahora. 해보시라는 건 뭐 Por eso, 체험도 할 필요 없어요. no hace falta que ni siquiera experimentar grandes 그냥 믿고 cosas. 해보시라는 Solamente tiene que correr y 거예요. hacerlo 영된 esto. 언약과 미래 성적 언약 속에 내가 있다. 그거보다 더 큰 축복. No hay mayor bendición que el hecho de que yo estoy dentro del pacto y el pacto de que se va a cumplir de futuro. 기도 편안하게 누리시길. Por eso, hasta este momento, espero que puedan disfrutar de una manera cómoda de la oración. 생각을 기도로 바꿔. ¿Cuán cómoda es eso? Que cambien su oración, su pensamiento a la oración. 하나님의 나라의 일이 여러분 현장에 이루어집니다. Solamente haciendo esto se establecerán en su campo las obras del reino de Dios. Entonces, naturalmente, van a ser los testigos. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 사람의 증인이 아닌 그리스도의 증인이 되게. Que seamos los testigos de Cristo, no los testigos de las personas. 사람 말 중심이 아닌 하나님의 음성을 Que no 듣게 escuchemos 해주옵소서. las palabras de las personas, sino tu voz. 세상으로 끌려가는 것이 아니고 세상 속으로 들어가 그들을 살리는 정인이 Que no 되게 seamos 하옵소서. liderados por el mundo, sino que lideremos y que salvemos las personas en el mundo. 예수 그리스도 이름으로 Oramos en el 기도하옵나이다. nombre de Jesucristo. Amén. Amén.